are present. Okay, 2130 capsomeres are present. Tobacco mosaic virus re what is the genetic material? Tobacco mosaic virus re what is the genetic material? Single stranded RNA. What is the genetic material? Single stranded RNA. Measles virus with exposure. And this diagram is given in your book. This is bacteriophage. Bacteria को जे attack करे तना कौन? Bacteriophage. Write down bacteriophage. এটা ଗୋଟେ tadpole like. Bacteriophage ଟା କୋଉ type ର? Tadpole like ଯାର କି head ଅଛି and tail ଅଛି. ଏଟାକୁ କଣ କହିବା? Tail ଅଛି. Tail fiber ଅଛି like that. Okay? And ଯୋଉଠି ସେମାନେ connect ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ collar କୁହାଯାଏ. ତ tadpole like ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ. Bacteriophage. Clear ହେଲା? ଆମେ variety of virus ର ଚିତ୍ର ଦେଖଉଛେ ତମକୁ. ହେଲା? And tobacco mosaic virus ତମ ବହିରେ ଅଛି and bacteriophage ତମ ବହିରେ ଅଛି. These two diagrams you should be habituated. ତାହେଲେ ତାର capsid ଅଛି. Capsid is protein, core and capsid ଅଛି. And what is the genetic material ଆମେ କଣ କହିଥିଲେ? DNA or RNA. ନା? Capsid କଣ ଅଛି? What is the chemicals? Protein. And capsid ର monomer କଣ କହିଥିଲେ? Capsomere କହିଥିଲେ. ଏଟା ମନେ ରହିଲା? DNA and ହବନି, DNA or RNA ହବ as genetic material. Core ରେ କଣ ଅଛି? Nucleic acid ଅଛି. ଧର ଆମେ ଏଠି diagram ଯୋଉ କରିଥିଲେ ଏଇ type ର କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଏଇ type ର. Tail fibers କରିଥିଲେ ଏଇ type ର. ଏଇଠି nucleic acid ଅଛି. ଏଇଟା capsid. बेले बेले ता चारिपटे कैप्सिड चारिपटे भी एनवेलप रही परिबो आ गोटे प्रोटेक्शन पई लिपिड मेनली तयारी लिपो भाइरस भी तक कह परिबा इन्फ्लुएंजा भाइरस इज ए लिपो भाइरस कैप्सिड मोनोमर कोन प्रोटीन रो सब यूनिट जो हमें कहिथिले कैप्सिड तार मोनोमर कोन कैप्सोमियर ना एंड सी ए जो जेनेटिक मेटेरियल भितर थिबो ताकू प्रोटेक्ट करियो एटा हला कैप्सिड प्रोटीन जेकी प्रोटेक्ट करियो अच्छा पिला माने को भाइरस कैन इट बी ग्रोन इन कल्चर मीडियम viruses cannot be grown in a culture medium very important point now जदि कल्चर मीडियम रे ग्रो करी हबनी फेरे भाइरस रे हमें आइसोटोप्स गुडा को इनकॉर्पोरेट केमति करथिले केमति करबा ना इटा सपोज गोटे कल्चर मीडियम नबा एठी जो बैक्टीरिया माननकू भाइरस अटैक करिवो तांको ग्रो करि परिबा एवं भाइरस रो कोनोसी कंपोनेंट निजे बनाएनी से कहा भितर पसिक बनाए बैक्टीरिया भितर तले जदि आमे ग्रो न करिकि भी इनकॉर्पोरेट करि परिबा केमति करि परिबा ना आमे तार होस्ट को ग्रो करिबा एवं से भाइरस ऑटोमेटिकली से जो आइसोटोप्स गुडा नहीं जीवो केना बैक्टीरिया नबो बैक्टीरिया सेटा भाइरस को ट्रांसफर कर परिबो तेनु भाइरस कैन नॉट बी ग्रोन इन कल्चर मीडियम करेक्ट okay it is correct not directly okay but it can be grown where its hosts are there and host may need culture medium because it is living hela clear hela tale capsid ro monomer kono na capsomere capsid ro monomer kono capsomere viral genome कोन हे परिबो डबल स्ट्रैंड डीएनए हे परिबो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए हे परिबो ना ता सहित आउ कोन कहितली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हे परिबो आउ कोन हे परिबो कहितली आउ कोन हे परिबो कहितली
ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ କହିଥିଲି, କୁହ ପିଲାମାନେ, ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ କୁ ସେ ଇନଫେକ୍ଟ କରିପାରିବ ଏବଂ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆରଏନଏ ବି ହେଇପାରିବ, ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆରଏନଏ ବି ହେଇପାରିବ। ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆରଏନଏ ହେଇପାରିବ, ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆରଏନଏ ବି ହେଇପାରିବ। ହେଲା, କ୍ଲିୟର ହେଲା ଯାଏ? ଓକେ। ଜେନେରାଲି ଯୋଉମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ କୁ ଇନଫେକ୍ଟ କରନ୍ତି ସେଗୁଡା ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆରଏନଏ। ହେଲା, ଜେନେରାଲି ଯୋଉମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ କୁ ଇନଫେକ୍ଟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆରଏନଏ। ଓକେ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିयोफेज जो माने इन्फेक्ट करती यूजुअली डबल स्टैंड डीएनए बट 5x174 इज द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। गुड। सर्कुलर हे परियो, लिनियर हे परियो। मोस्ट ऑफ द वायरस हैव सिंगल न्यूक्लिक एसिड्स, किंतु केते मोर देन वन थाई पारे, जेंति कि एचआईवी वायरस रे दीटा आरएनए अछि। हला, एचआईवी वायरस रे केतेटा आरएनए अछि? दीटा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए अछि। एटा तमरो ए वर्ष अछि डिजीज अंडर रे, you can write. Few viruses have more than one nucleic acid molecules. HIV has two identical molecules of RNA representing its genomic copies. Got? Representing its genomic copies. Okay. इन सब भाइरस तुम देखिलो, कोविड भाइरस, एचआईवी भाइरस, पापिलोमा भाइरस ना, बेले बेले तांकर कैप्सिड चारिपटे भी एनवलप थाए, आउरी अधिका प्रोटेक्शन थाए। टोबाको मोजाइक भाइरस कहती टीएमबी रो फुल फॉर्म, तार साइज है 300 नानोमीटर एंड 18 नानोमीटर लॉन्ग। मॉलिक्यूलर वेट भी कहती, मॉलिक्यूलर वेट दरकार नहीं, किंतु कैप्सिड कहती 2130 कैप्सोमियर अच्छी ना, छोटे छोटे यूनिट जो ये प्रत्येक एटा कदली कांदी भलिया आइछि, प्रत्येक गोटे गोटे कैप्सोमियर ना, आ एटा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए अछि, ऊपर एंती देखा होछि ହେଲା। कैप्सोमियर केतेटा 213, आ तार केतेटा 6400 तार बेसेस अछि, बेस पेयर होबनी केना सिंगल स्टैंडर्ड अछि ହେଲା, ऑलमोस्ट 3:1। आगु जिबा दरकार नहीं। आ এই চিত্রটা দেখো, আমি কইছিলে ব্যাকটেরিওফেজ রে ট্যাডপোল লাইক, এটা হলা হেড, এটা হলা টেল, কইছিলে यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए थाए, এটা নেক, এটা কোলার, যদি এটা टी इभेन ହେଇଥିବ ତାহଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟାଇଲ ସିଟ୍ ଥିବ ନା, and ଏଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଥିବ, ଏଠି ଆଙ୍ଗୁଲ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଥିବ। टेल इज फॉर, टेल इज फॉर लोकोमोशन और टेल इज फॉर adhesion, adhesion with bacteria। କୁହ टेलଟା କଣ କରିବ? ଏଠି ଆଟାଚମେଣ୍ଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ହେଲା। ଧର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଭାଇରସ କେମିତି ହେଡ ଦ୍ୱାରା ଲାଗେ ନା टेल ଦ୍ୱାରା ଲାଗେ? टेल ଦ୍ୱାରା ଲାଗେ ହେଲା। ତ टेल इज meant for adhesion। ए डायग्रामଟା ବହିରେ ଅଛି एनसीईआरटी ରେ, and you should be 100% clear about that। ଆଗକୁ ଯିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସରିଲା, ରାୟଗଡା ସମସ୍ତଙ୍କ ସରିଲା, लिपुन डन ସମସ୍ତେ କରିସାରିଲ, शांति, प्रज्ञा, पंकज डायग्रामଟା ନିଜେ କରିବ ତ ବହିରୁ? ଖାଲି ଲେଖ टेल इज यूजफुल फॉर adhesion। এটা ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି?
टी इवेन फोरटा भी इवेन ना इवेन नंबर कि नुह कहना एठी एटा रेज्ड अछि और एठी कॉन्ट्रैक्टाइल सीट अछि कॉन्ट्रैक्टाइल सीट अछि हला इंजेक्शन भलिया डीएनए टाकू ए डीएनए टाकू बैक्टीरिया भितर इंजेक्ट करिवो केना बैक्टीरिया न हले से किछि करि परिवो नाही हला the tail helps the virus attach to host cells and tail sheath are useful for injecting the viral DNA into the host cell clear hello tail sheath कौन गोची कॉन्ट्रैक्ट लाइक जंदी इंजेक्शन भले तो एटा टिके छोटो ही जीवो कॉन्ट्रैक्ट टेल ना तो से ई डीएनए टा आ भीतर पसिबो हला द एंट्री इज स्पेसिफिक बट एग्जिट जेतरा करियो से माने स्पेसिफिक नोंती जोठु भी बाहर जाई पारंती हला तो मु लाइफ साइकिल जदी पढेबी एट देखो एटी इंजेक्ट करची कॉन्ट्रैक्टाइल सी हेल्प करची हला डीएनए को बैक्टीरिया भीतर इंजेक्ट करची हला तम डीएनए जते पहुंची गला सी बैक्टीरियल डीएनए को मारी निजे राजा हे ता निजर भाइरस भाइरस पार्टिकल्स बनै बाहर को आसीबो ओके ओके नाउ टेल मी हु क्रिस्टलाइज टोबैको मोजाइक भाइरस जीए ना जणे कहबो मु ईयर कह दोची 1935 हु क्रिस्टलाइज टोबैको मोजाइक भाइरस आई एम टेलिंग द ईयर बट यू हैव टू टेल मी बैजेनिक कुनराट स्टानले इवानोस्की हम्म कंटाजियम विवम फ्लूइडम किए कहते बैजेनिक हबनी आरएनए टोबैको मोजाइक भाइरस कुनराट आउ खाली दीटा रहला देखिया एनी ऑफ यू स्टैनले ना इवानोस्की who discovered who discovered tobacco mosaic virus and who crystallized it hmm ये एक्टिव पार्टिसिपेट करिव ना ହେଲା କରୁଛ ଆଉ ଟିକେ ହଁ ଗୋଟେ आंसर ଆସିଲା ଦେଖିଆ yes पंकज very good it is Stanley WM Stanley ମୁଁ ବହୁତ ଟଫ୍ क्वेश्चन ଦଉନି ଆଗ ତମେ habituated ହେଇଯାଅ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲେ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ବାୟୋଲୋଜିରେ ଆଉ ଟିକେ in Greek, it is derived from microbiology is derived from a Greek word. Micro means small, bios means life, logos means study. Microbiology. छोटो छोटो living entity, living organisms ର study को हमें microbiology କହିପାରିବା Greek word ରୁ ଆସିଛି It is the branch of biology that deals with scientific study of microorganisms and microbes. And microorganisms are the organisms that are too small to be seen with the naked eye. It is 0.1 mm or less. ସେମିତି ଗୋଟେ very specifically କହିପାରିବାନି ଆଠାରୁ ସେମାନେ less ହେଲା ମାନେ broadly କହିପାରିବା ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଜମା ଜାଣିଛ 0.1 to 0.3 μm है ना माइक्रोप्लाज्मा तो लाइक दैट that भी बड़ भी ହେଇପାରିବ 0.1 mm or less ହେଲା लिखिलो कि नहीं माइक्रोबायोलॉजी concerned with structure functions classification and the ways of controlling and using their activities ଆମେ କହିଥିଲେ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ପାର୍ଟ କୁ ଯିବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତେଣୁ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜିର ହେଡିଂସ୍ ଖାଲି କହୁଛେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫଙ୍କସନ୍ସ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ସ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାମ ଭାଇରାଲ ର ସିମ୍ବଲିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କୁ କଣ କହନ୍ତି
क्रिप्टोग्राम क्रिप्टोग्राम से तो आम नॉन सीटेड हो ना एटा क्रिप्टोग्राम कहती सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वायरस और वायरसेस है। अच्छा नेक्स्ट पार्ट को जीवा हमें तमे खाली कीवर्ड्स लिख साइंटिफिक स्टडी टू स्मॉल structure, function, classification, controlling and using their activities. Cryptogram, symbolic representation of viruses. Microbiology, gote everywhere, they're cosmopolitan in distribution, but they're also a diverse group. ଆମେ କହିଥିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆନ୍ସ ନେଇଥିଲେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ ଆଲଗି ନେଇଥିଲେ ନା ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମକୁ କହିଥାନ୍ଥିଲା ଆଲଗି ବି ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ହେଇପାରିବ ୟେସ୍ ଆଲଗି କ୍ୟାନ୍ ବି ଇନକ୍ଲୁଡେଡ फंगस नहीं ना बैक्टीरिया नहीं भाइरसेस नहीं प्रियंस नहीं भिरोइड्स नहीं ना द एक्सटेंसिव तो हम जदी आपरे मॉडर्न फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहबे त लुइस पास्चर हेबे ना किंतु जदी हमें खाली फादर का एंटोनी वैन ल्यूइनफ से एनिमल कुल्स पर बैक्टीरिया कहथिले तेन ताको हमें कहबा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी but many books they differ but I should say Louis Pasteur is the father of modern microbiology. Louis Pasteur developed the technique of pasteurization. The milk ro pasteurization करछे कि नहीं ना milk रो सब pathogenic organisms मार दोछे तो ये सब जिंस समान करी के ब्रांच टा बुला माइक्रोबायोलॉजी broadly speaking microbiology गोटे pure science ना it is the applied science ना माइक्रोबायोलॉजी रो आस्ते आस्ते कोटा तैयारी हला बायोटेक्नोलॉजी तैयारी हला ना तो इट इज अप्लाइड साइंस माने आर फायदा अछि माइक्रोबायोलॉजी पढिया उचित माइक्रोबायोलॉजी कैन बी योर कैरियर इवन ओके इट कैन बी योर कैरियर आल्सो कैरियर बुझ पजो माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही परिबो है ना डॉक्टर्स माने भी माइक्रोबायोलॉजी रे रिसर्च करंती कि नहीं करंती माइक्रोबायोलॉजी तांकर गोटे ब्रांच भी अछि ओके कैन डिजीज फिजीज को कंट्रोल करिवा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर लुइस पास्चर को देखिल ना रॉबर्ट कॉच लुइस पास्चर एंड किछटा हमें फिगर देखि कि हमको जणाउछु जे ए माने फाउंडेशन स्टोन पकेतिले अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी रो आंको देखुजियो एडा हमरो एनसीईआरटी रो सेल बायोलॉजी रे अछि ना फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय whom एंटन वैन लुइनहॉक ना ना माइक्रोस्कोप से तो डेवलप नथिला किनु से बहुत परिश्रम करथिले he discovered first living cell and first dead cell was discovered by whom first dead cell was discovered by whom Robert Hooke okay Robert Hooke in the year 1665 तमे अंक विषय रे पढ़िचे क्लास 11 रे एवं से जो ऑर्गेनिजम्स मानको बैक्टीरिया मानको एनिमल कुल्स बोली कहथिले आगु जाउची द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहथिली बैक्टीरिया डिस्कवर करथिले what is the most abundant organism on the earth can any of you tell me what is the most abundant organism on the earth bacteria are mostly heterotrophs but they may be autotrophs also they may be in symbiotic association also तार most diverse nutrition
simpler in structure, complex in behavior, and most diverse in nutrition. The word was coined by bacteria, was coined by Ehrenberg. Okay? The word was coined by Ehrenberg. छोटो छोटो word लिखो. Coined by Ehrenberg, discovered by Leeuwenhoek. And Louis Pasteur has proved bacteria are chemical factories capable of bringing about significant change in nature. ସେମାନେ decomposers. ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା. ଦହି ତିଆରି କରିପାରିବା. Correct or not? Okay. Study of bacteria is called bacteriology. No. And coach କହିଲେ germ theory establish the germ theory of diseases. ନା germ theory of diseases. ସବୁଠୁ important microbes କିଏ? Obviously bacteria. ହେଲା ସବୁଠୁ important କିଏ? Bacteria. ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରୁଛେ କି ନାହିଁ ହେଲା. They are present in everywhere, soil, water, air, inside and outside the organisms. And ସବୁ ଜାଗାରେ ଫୁଡ୍ ଭିତରେ ବି ଅଛି, କୋଲ୍ଡ ଏରିଆରେ ବି ଅଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ବି ଆକ୍ଟିଭ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କହିଥିଲେ. volcanic sulfur spring in many areas bacteria are present, extreme condition also. Clear ହେଲା ଯାଏ. Plants को attack କରିପାରିବେ, animals को attack କରିପାରିବେ, human beings को attack କରିପାରିବେ. Clear ହେଲା. ସେମାନେ ଆମ body ର ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି. Friend ହେଇପାରିବେ, ଦୁଶ୍ମନ ବି କରିପାରିବେ, disease ବି କରିପାରିବେ. ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ପଢିବା ଆପ୍ଲିକେସନରେ applied branch ତେଣୁ application ପଢିବା ତାହେଲେ friend ବିଷୟରେ ପଢିବା ଏବଂ disease ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ prevent କେମିତି କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ପଢିବା. Clear ହେଲା ଏଇ ଯାଏଁ? ଆଗକୁ ଯାଉଛି. ସେମାନେ symbiotic ବି ହେଇପାରିବେ, ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ମିଶିକି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସେସନ କରିପାରିବେ ନା, different hormones ବି ବନେଇ ପାରିବେ, vitamins ବି ବନେଇ ପାରିବେ, especially vitamins ବି ସେମାନେ ବନାନ୍ତି. Correct or not? Human body ରେ vitamins ବନେଇବାରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି. And ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛରେ ରାଇଜୋବିୟମ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି ଯିଏକି symbiotic mutualistic. Microbes like bacteria and fungi, can it be grown in culture medium or not? Yes. I told you virus cannot be grown, but bacteria and fungi can be grown in the culture medium, especially agar-agar, agarose medium. Correct? Such cultures are useful to study the microorganisms. Nutrients rich medium को हमें कौन कहेगा? Culture medium कहेगा. ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ସ୍ୱସ୍ତିକ ବୁଝିହଉଛି? କଲଚର ମିଡିୟମରେ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବା, ସେମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରିବେ, ଖାଇବା ପିଇବା ନେଇପାରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଲିଭିଂ ସେଲ୍. ଯଦି ଏଠି ଆମେ କଲଚରରେ ଗ୍ରୋ କରୁଛେ, କୋଉଟା ଜେନେରାଲି ୟୁଜ ହୁଏ? ଆଗାରୋଜ, ଡୁ ୟୁ ନୋ? ଆଗାରୋଜ, ଅଗର ଅଗର, agarose, agar agar. It is obtained from red algae, Gelidium gracilaria. Correct? Okay.
and water retention is highest because highest imbibition power. तार पानी रखियर पावर बहुत अच्छी केना ता पाखरे मैक्सिमम imbibition पावर था. देखो जो कल्चर मीडियम में ग्रो कराई छी. এবং ସେମାନେ यूजफुल ମଧ୍ୟ. Many microbes are useful, many microbes are not useful. Final सरला. ଏବେ को सबटू important question. Proteinaceous infectious agents, any of you? Quick. Option 1, bacteria, prions, viroids, PPLO. Infectious, proteinaceous, only protein is present. You have to give the answer quickly. Nasreen, Pankaj, Lipun. Who can give the answer? Pankaj, Nupur, Lipun. Do you know different diseases like Kuru? Do you know Kuru? Scurpy? Yes, Lipun, very good. It is prions. Okay. Now write down how microbes are useful for household products. ଆମ ଘରେ ଦହି ବନେ କି ନାହିଁ? ଛେନା, ଦହି, cheese. ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି they are useful. We use microbes or products derived from microbes every day. ଦହି ଲେଖ ଦହି lactic acid bacteria ବନାଏ. ଲାଭ ତାକୁ କୁହନ୍ତି. ଏଠି ମୁଁ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟସ୍ କହିବି. ଗୋଟେ ହେଲା milk sugar. Milk sugar is called lactose. And milk protein ର precipitation ଦରକାର. Casein. Lactose ଗୋଟେ disaccharides. It is made up of galactose and glucose. And ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ bond ଅଛି ସେ bond ର ନା beta 1,4 glycosidic bond. Galactose and glucose are epimers. Epimer ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫର୍ମୁଲା ତ C6H12O6 କିନ୍ତୁ कार्बन नंबर 4 रे OH is towards upper side and ROH टा lower side ଅଛି. আর upper side ଅଛି lower side ଅଛି. That means an epimers at carbon number 4. Clear? ଯଦି ଆମେ epimerase enzymes ଦବା epimerase ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା galactose ବି ग्लूकोज रे कन्वर्ट ହେଇଯିବ. करेक्ट? କିନ୍ତୁ ଦିଟାଙ୍କ aldose sugar ଖାଲି epimer ଥିଲା. epimerase enzyme ଦେଇକି ଆମେ ଦିଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ ପାଇଲେ. ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଥିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଦେନ୍ ଦିଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ ପାଇଲେ. ଏବଂ ଏଇ ଗ୍ଲୁକୋଜଟା ଯଦି ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ ରେ ପରିଣତ ହବ ତାହେଲେ କୌଣସି ଏସିଡ ଧର କ୍ଷୀରରେ ଯଦି ଆମେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦବା
ताले कौन होची क्षीरटा फाटी जाउची बा प्रेसिपिटेशन हे जाउची मिल्क प्रोटीन तमाने लैक्टिक एसिड जदि हमें बनी परिवा by lactic acid fermentation by the help of lab lactic acid bacteria ताले हमरो मिल्क प्रोटीन will precipitated out and छेना बनी जीवो तम डिफरेंट कंडीशन रे डिफरेंट टाइप रो बनिवो हला यogurt बनिवो छेना क्षीर इन सब हम विभिन्न जिनिस बनाती आ गोटे प्रोडक्ट मिलिले ता देर हमें सेवरल प्रोडक्ट्स भी बनै परिबा क्लियर हेलो समस्ते को मिल्क शुगर रो ना कण ना लैक्टोज मिल्क प्रोटीन रो ना कण कैसिन हला इट इज ए phosphoprotein lactose is made up of dash and dash na glucose and galactose glucose and galactose तो फॉर्मूला समान C6H12O6 ହେଲା and दीटा को आल्डो शुगर बर्तमान में गैलाक्टोज को भी ग्लूकोज रे कन्वर्ट करले बाय एपिमरेज एबे दीटा ग्लूकोज हैला से सब ग्लूकोज को हमें लैक्टिक एसिड रे कन्वर्ट करबा एवं गोटे ग्लूकोज दीटा लैक्टिक एसिड मिले तेणु एथिरे चारिटा बनिवो हैला पर लैक्टोज एवं सेई जो एसिड गुडा मिल्क प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करे एति जानले सरियो एति आ पछरे एतिक ही अछि हमर आ किछ नाही हैला बेजिबा नेक्स्ट पार्ट को microorganisms such as lactobacillus जे लैक्टिक एसिड बनाए तना कोन lactobacillus is known as lactic acid bacteria हैला क्लियर हैला समझते ना ताको छाड़ी की भी आउ स्ट्रेप्टोकोकस भी करि परियो हैला ताको छाड़ी की भी स्ट्रेप्टोकोकस भी करि परियो किंतु हम उडे कॉमन नीचे हैला lactobacillus क्लियर हैला लैब रो फुल फॉर्म कोन बुझिलो lactic acid bacteria coagulates milk protein कहतली क्लियर हैला ना and partially digest milk protein also सेति पई हम से बैक्टीरिया रो सोर्स आनिबा धर आम घरे दही दही नाही दही कोन केमति बनेबा क्षीर अछि आमे कोन करिबा ना मिश्र आंटी घर को जिबा तर हम पाखर जण पड़ोसी घरु एवं तांको घरु किछिटा दही आनिके आम क्षीर रे मिसेइले बैक्टीरिया आसी मिसी गेले ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ दही ऐड हैला ताको कोन कहंती स्टार्टर कहंती बा इनोकुलम कोन कहंती इनोकुलम दरकार स्टार्टर जणटू मागी के आनिकी करियो पड़ियो दही टिके न आनले दही बनै हबनी हैला केने दही गोटे अलगा जिंस छेना गोटे अलगा जिंस बुझ पालो क्लियर हैला तो इनोकुलम दरकार स्टार्टर दरकार ताको फ्रेश मिल्क रे मिसा गला मिसाला परे कोन हबो गोटे पर्टिकुलर इनोकुलम लिखि दियो बा स्टार्टर लिखि दियो तादेरे बहुत गुड़े लाभ अच्छी सुटेबल टेम्परेचर अलग अलग कंडीशन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग टेम्परेचर रे हम डिफरेंट डिफरेंट बसा दही बनै परिबा नॉर्मल दही बनै परिबा ला यू राइट दिस मेक इट क्विकली स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड लैब रो फुल फॉर्म एनसीटी लाइनिंग तेणु टिके मु हायर करछि तेणु तमे कर परिबो बेले बेले बटर मिल्क बनांती करेक्ट और नॉट जदि आम लैक्टोबासिलस वल्गारिस दबा ताले हमरो एगट बनिवो हला जदि आम लैक्टोबासिलस एसिडोफिलस दबा ताले हमरो दही बनिवो तम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टेम्परेचर रे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन रे मुंडा मुंडा दही पतला दही विभिन्न प्रकार रो दही मिली पारिबो क्विक बनि सेलो उर्मिला डन स्वस्तिक डन राजलक्ष्मी राजधानी कॉलेज है कि नहीं
Parara Community College. ओके। ଦହିରେ କୋଉ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ? ଦହିରେ କୋଉ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ? ଦେଖି କୁହ। ଏଟା ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, ଏଟାକୁ ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। इट इज एंटी कैंसर। डाइजेशन में भी हेल्प करे कि नहीं? डाइजेशन में भी करे। पंकज ହେଲା अनुगुल कॉलेज, शांति, समस्त लिखला, सुजाता, स्वस्तिक, उर्मिला। ओके। विटामिन B12 इन दही। ହେଲା, ଏଠି ଦହି ବନେଇଛେ ବା ଏଗଟ୍ ବନେଇଛେ। many disease causing microbes ର growth ଟା stop ହେଇପାରିବ। ଆମ ଷ୍ଟୋମାକ ରେ ଦହିଟା ଭଲ। ଏକ ତ ଆମେ କ୍ଷୀରକୁ ଆଫ୍ଟର ମାଚୁରିଟି ବଡ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ରେନିନ୍ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, ତେଣୁ ଦହି ଖାଇବା ଭଲ। ତାର ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଛି ଏବଂ many disease causing microbes can be prevented. So what do you mean by probiotics? ସମସ୍ତେ ଲେଖ। Probiotics are the friendly bacteria used for therapeutic purposes and for betterment of human health. ଆଉ ଲେଖ, probiotics are the friendly bacteria used for therapeutic purposes and for betterment of human health. Clear ହେଲା? ଆସ୍ମା, ଲିପୁନ, ଏଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ୱାର୍ଡ ଆମେ କଏନ୍ କଲେ। ଶ୍ରୁତି, ସ୍ୱସ୍ତିକ, ଡନ୍। Probiotics are the friendly bacteria used for therapeutic purposes and for betterment of human health. Okay. ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଉ ଆମେ ଅଟା କରିଛେ, ଅଟା ଚକଟା ନବା, which is used for making foods such as dosa and idli, also fermented by bacteria. Clear ହେଲା? କେମିତି ଦୋସା and ଇଡଲି ଯୋଉ କରିବା, ସେଥିରେ ବି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ରୋଲ ଅଛି। ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ ରଖା ହେଇଥାଏ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଚକଟିକି ରଖିଥାନ୍ତି ନା, ଭଲ ଫୁଲିବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେ ଫୁଲନ୍ତି ତା ଦେହରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସ ରିଲିଜ ହେଇଛି, ତାକୁ ଲିଭେନିଂ କହନ୍ତି। The popped up appearance of tau is due to the production of carbon dioxide gas. ଆଗକୁ ଯିବା, ପୁରା ଲାଇନ ଟା ଲେଖିଦିଅ। ଏବେ ଆମେ ଯଦି କମନ ଇଷ୍ଟ ନବା ବା ବେକର୍ସ ଇଷ୍ଟ ନବା,
ବା ବ୍ରିଓସିଷ୍ଟ ନବା ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ସାକାରୋମାଇସିସ୍ ସେରେଭିସି which belongs to groups ascomycetes. How it is useful? कहना हमको अल्कोहल भी दरकार एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी दरकार ତାହେଲେ ये केमिति करिवो कहना ये जो ब्रिओसिस्ट से अल्कोहल बनाए इथानल बनाए ठीक अछि केमिति बनेइबो तो तमे जानिचो C6H12O6 is the glucose. Glucose is converted into C2H5OH plus carbon dioxide 2 and 2 ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର ଆଲକୋହଲ ଅଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଏଇ ଯୋଉ ଆଲକୋହଲଟା ହେଲା ଏ ଆଲକୋହଲଟା ଆମର ଆଲକୋହଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା ବ୍ରିଓର୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ଏ ଯୋଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଯୋଉ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା ସେଇଟା ବେକର୍ଡ ସେଇଟା ଆମର ଡାଓ ବା ଚକଟାକୁ ପୋରସ ବନେଇବ ପୋରସ ବନେଇଛି କି ନାହିଁ ପାଉଁରୁଟିଟା ପୋରସ ପୋରସ କି ନୁହେଁ ସଫ୍ଟ ବନେଇବ ହେଲା ଗଟ୍ ତ ଆର ଦିଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଲକୋହଲ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ରେ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଥାନଲ ଗୋଟେ ହେଲା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଏବଂ ଦିଟାର ୟୁଜଫୁଲନେସ୍ ଅଛି ଇଥାନଲ ଟା ବ୍ରିଓସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଣ୍ଡ ଏଟା କୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ୟୁଜ ହବ so and this one will be utilized for carbon dioxide is used for bakery ନା ପାଉଁରୁଟି ତିଆରି କରିବାରେ and can you name that common yeast which is unicellular and it is under fungi and which class ascomycetes which class ascomycetes ଆକୁ ଛାଡିକି ବି ଆମେ ବଟର ମିଲ୍କ ବନେଇ ପାରିବା ଚିଜ ବନେଇ ପାରିବା ହେଲା ଦହି ତ ବନେଇଥିଲେ ବଟର ମିଲ୍କ ବି ବନେଇ ପାରିବା ଚିଜ ବନେଇ ପାରିବା ଆଲକୋହଲ ଭାବରେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ଆଣ୍ଡ ପାଉଁରୁଟି ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବା କ୍ଲିୟର ହେଲା ଓକେ fermentation is very important learn ବୁଝିପାରିଲ fermentation is very important ଆଗକୁ ଯାଉଛି ତମେ ତାଡି ବା ତୋଡି ଶୁଣିଛ ତାଡି ବା ତୋଡି it is a traditional drinks in southern India ଏଟା କେମିତି ବନେ ନା ପାମ୍ ବା ଡେଟ୍ ପାମ୍ ଖଜୁରୀ ପାମ୍ ଏଥିରୁ ବନେ ଏଥିରେ ମାତ୍ର 6% alcohol ଅଛି ନା this is also important as a refreshing South Indian drinks and it is made by fermentation ହେଲା it is a South Indian drinks coconut ରୁ ବି ବନେ palm ରୁ ବନେ in many parts of the Odisha also you'll find ତାଡି ତାଡି ଶୁଣିନଥିବ ତାଡି ତାକୁ ସାଉଥ ରେ ତୋଡି କହନ୍ତି ନା ଆଗକୁ ଯିବା 6% alcohol ଅଛି ଲେଖି ସାରିଲଣି 6% alcohol is there microbes are also used to ferment fish, soybeans, bamboo shoots to make food. Cheese भी बने कि नहीं? Cheese is one of the oldest food item in which microbes are used.
Different varieties of cheese are known by their characteristics, texture, flavor, taste, and specifically coming from microbes used. এটা লেখো। স্বস্তি খেলা। লিপুন ଜଲ୍ଦି ଲେଖ। ଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫ୍ଲେଭର ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଛି ନା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ୟୁଜ କଲେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଟେକ୍ସଚର, ଟେକ୍ସଚର ବି ଅଲଗା ଆସିପାରିବ, ଫ୍ଲେଭର ଅଲଗା ଆସିପାରିବ, ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଲଗା ଆସିପାରିବ। ଏଗୁଡା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଲାର୍ଜ ହୋଲ୍ସ ଅଫ ସୁଇଚ୍ ଚିଜ୍ ଆର୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମୋର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ। and ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ନାଁ କଣ? ସୁଇସ୍ ଚିଜ୍ ଭାରି ଫେମସ। ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, ପ୍ରୋପିଓନି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ ସାର୍ମାନି। এটা ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। এটা ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବୋଲି ମନେ ରଖ, ଏବଂ এটা ଲାର୍ଜ ହୋଲ୍ସ ଅଫ ସୁଇସ୍ ଚିଜ୍। ତାପରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯିବା। ମୁଁ 5 minutes ବ୍ରେକ୍ ଦେବି, and then we'll come back and we'll go for industrial production. ଆଗକୁ ଯାଉଛି। For example, the large holes of Swiss cheese are due to production of large amount of carbon dioxide by a bacterium named Propionibacterium sarmani. ଆଗକୁ ଯାଉଛି। The Roquefort cheese is ripened by fungus. Roquefort cheese, ଲେଖ। It is ripened by a fungus. Can you remember? Fungi ବୋଲି। fungi ମାନେ କଣ ହେଇଥିବ? fungi ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ ହେଇଥିବ? Obviously penicillium ହବ ନା। ତ ନାଁଟା ଲେଖ। penicillium roquefort, ଯୋଉଟା କି penicillium କୋଉ ଗ୍ରୁପରେ? ascomycetes ଗ୍ରୁପରେ ଅଛି ନା। ବାସ୍ ଏଇ ଦିଟା ଆମର ଦରକାର। କ୍ଲିୟର ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଏଇ ଦିଟା ଆମର ଦରକାର। ତ ଟୁଡେ what we have read up to now, ଆମେ variety of microbes ବିଷୟରେ କହିଲେ। We talked about viruses, bacteria and other things. again ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଆଖି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ କହିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ କହିଲେ ଯେ how they are useful to our household। ଆ ପରଟା ଯୋଉଟା more interesting, more powerful ପାଠ ଉପରେ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛେ ଆମେ। ଏମିତି ତ ତାଡି ବନେ, ସିଙ୍ଗଲ ସେଲ୍ ପ୍ରୋଟିନ ବି ବନେ, ଦହି ବନେ, ଚିଜ ବନେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ର ଟେକ୍ସଚର ର ବନେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଢିଲେ। ଭିଟାମିନ B12 ଦହିରେ ଅଛି ନା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଢିଲେ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ ଯେତେ ପଢିବା, ଏବେ 5 minutes ବ୍ରେକ୍ ପରେ, ମାତ୍ର 5 minutes ବ୍ରେକ୍ ଦବା, and I'll come back 9, 10 am କ୍ଲାସ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଉ ଥରେ, then we'll read about industry. Clear? The all should reach. There is a break and also reach by 9, 10 am. ହେଲା ବ୍ରେକ୍ ନେଇକି ଆସ, ତାପରେ କଥା ହବା। ଓକେ, ମୁଁ ଟିକେ ଚା ଟିକେ ପିଇଦିଏ।